السلام عليكم et bienvenue في هاد لا فيديو جديد اللي غادي نشوفو فيه لا كوريكسيون دان يو اف ام اللي متعلق بلارافيل. هاد يو اف ام كينقسم ل 3 بارتي. دونك لا بروميير بارتي غادي نشوفو فيها كيو سي ام، دوزيام بارتي كيستيون ديريكت اي تخوازيام بارتي براتيك. وفي هاد لا فيديو غادي نشوفو ان شاء الله لا بروميير بارتي اللي فيها الكيو سي ام. دونك على بركة الله on va attaquer la première question. إذن السؤال الأول soit le code suivant return redirect slash home with login true. La question c'est quel code permet de récupérer la valeur de la variable login. إذن عندنا 4 ديال الاختيارات كما كنلاحظوا استعملنا les deux accolades ديال البليد pour afficher le contenu d'une variable. Donc A, je vais utiliser $login. B, response get login. C, session get login. Ou bien D, request get login. Donc premièrement, on va analyser le code. Donc كما كنلاحظوا عندنا return redirect. Redirect, c'est-à-dire on va exécuter une redirection vers slash home. إذا غادي ندير redirection وفي نفس الوقت je vais passer à la vue home le variable login اللي لا فالور ديالو true. اذا شنو المطلوب منا؟ كيفاش نقدر ندير لا ريكوبيراسيون وبالتالي كيفاش نقدر ندير لافيشاج ديال لا فالور لوغين في الفيو هوم. الوغ فاش كندير لو باساج دون فاريابل ا اون فيو لور دو لا ريديريكسيون فهاد لو فاريابل كيكون اتاشي لون سيسيون، بمعنى لو فاريابل كيكون ستوكي دون اون سيسيون. فبالتالي pour récupérer la valeur ديال هاد الفاريابل غادي نستعمل الهيلبر سيسيون، وبالتالي الجواب الصحيح هو سي، يعني غادي نستعمل سيسيون get login. نشوفوا لابليكاسيون ديال هاد الكيستيون. الوغ عندي اون فيو اللي سميتها home.blade.php، ثم في لو فيشيي web.php عندي اون روت بget، donc get slash et cette route va retourner la vue home. Et donc au niveau du navigateur, donc كما كتلاحظوا لا درت slash automatiquement il retourne la vue home. donc غادي نحاول ندير une redirection vers cette route، بمعنى غادي ندير هنايا return redirect vers la route slash home. وفي نفس الوقت je vais passer le view home donc with غادي ندوز ليها الفاريابل login اللي لا فالور ديالو true. ثم je vais créer la route slash home donc route de point get slash home function. ثم je vais ajouter ici return view home et point virgule. je vais ajouter ici encore point virgule. إذا الآن إلا درت فقط slash entrée donc عندي une redirection vers la route slash home. الآن على مستوى الفيو home je vais récupérer et afficher la valeur de la variable login. الفيو home هي هذه فيها ان فورمولير اللي غادي نخدموا بها من بعد. اذا غادي نحاول ici en bas ندير لافيشاج ديال login. الا درت فقط كوم سا login فغادي نلاحظوا بلي ما غتكون عندنا حتى شي نتيجه. donc هو عطاني undefined variable $login، c'est-à-dire le variable $login est non défini. علاش؟ لان قلنا les variables passées à une vue lors de la redirection ils sont stockés dans une session. فبالتالي pour récupérer la valeur ديال هاد les variables هادو غادي نستعمل الهيلبر session. donc غادي ندير session get ثم le nom ديال الفاريابل اللي هو login. je vais exécuter maintenant.
Alors, j'ai oublié ici les deux parenthèses. Et voilà, donc on va obtenir la valeur de la variable login qui est true. Donc voilà pour la première question. Deuxième question. Par défaut, la méthode attempt de hot vérifie l'existence d'un utilisateur dans la table users. Comment tester l'existence d'un utilisateur dans une autre table que users? إذا كما كنعرفوا فاش كنبغيو نديرو لوثنتيفيكاسيون غادي نستعملو لا ميثود attempt ديال hot. La méthode attempt كتستي l'existence d'un utilisateur par défaut في la table users. Alors, comment tester l'existence d'un utilisateur dans une autre table que users? مثلا نقدر ندير une autre table اللي غادي نسجل فيها les utilisateurs وبغيت ندير لوثنتيفيكاسيون في هاد لا تابل. دونك كيفاش نقدر ندير؟ دونك 4 ديال الاختيارات. اولا je dois ajouter le nom de la table comme deuxième paramètre à la méthode attempt. B. Modifier la clé table dans le fichier config/hot.php. C. Remplacer la table users par la table souhaitée dans la base de données. Ou bien D. Impossible d'utiliser une autre table que users. إذن في هذه الحالة هذه pour utiliser une autre table pour l'authentification que la table utilisée par défaut avec la Laravel. Donc le jawab صحيح هو B. Donc il faut modifier la clé table dans le fichier config/hot.php. نشوفوا هذا الفيشي هذا. Donc ce fichier se trouve dans le dossier config. نلاحظوا بلي عندنا le fichier hot.php. ثم au niveau de ce fichier donc راه عندنا la clé table هي هذه اللي par défaut غتلاحظوا la valeur ديالها هي users. C'est-à-dire l'authentification كدير par défaut في la table users. Donc, il بغيت نستعمل une autre table que users. Alors, tout simplement, je vais remplacer هاد la valeur par le nom de la table اللي بغيت. Donc, فبالتالي, la réponse correcte, c'est B. Donc, c'est modifier la clé table dans le fichier config/hot.php. On passe à la troisième question. Quelle syntaxe est vulnérable aux attaques XSS? Alors, X2S, c'est une vulnérabilité اللي من خلالها نقدروا نديروا l'injection ديال un script على اساس انه غادي دير له l'interprétation من طرف النافيغاتور ديال l'utilisateur. و في هذه الحاله هذه البيرات ولا الهاكر يقدر يسرق دي دوني من النافيغاتور ديال l'utilisateur. نشوفوا اكزامبل. هنا عندي فورمولير. دونك جو في effacer هذا الكود هذا. دونك عندي فورمولير اللي فيها اون زون دو تكست اللي كنعطي فيها لو نون ديال لوتيليزاتور ثم عندي لو بوطون اجوتي على اساس اون فوا غادي نعطي لو نون ديال لوتيليزاتور ومن بعد ما نكليكي على اجوتي غادي يدير لي لافيشاج ديال بونجور plus le nom de l'utilisateur saisi dans la zone de texte. L'action عندي هنايا هو add user. فبالتالي غادي نجي الويب. Je vais ajouter une route qui va gérer cette action. Donc route post slash add user ثم function ثم je vais retourner toujours la vue home. وغادي ندوز ليها la valeur saisie dans le champ nom. Donc with nom هذه هي السميه ديال الفاريابل ولو كونتوني ديالو غادي يكون هو request input. Donc شنو لو نون ديال زون دو تكست هو non. Donc input non. ثم الآن على مستوى la vue home غادي نتيستي toujours l'existence ديال الفاريابل non. Donc is7 la directive blade. Donc is7 non. ثم غادي ندير لافيشاج ديالو ندير par exemple comme ça $.
non ثم double point d'exclamation. نشوفوا maintenant. Alors là درت par exemple, je vais effacer ça. نديرو مثلا عالي. Donc هو عطاني عالي. Alors je vais ajouter ici bonjour. Par exemple span. Bonjour. Voilà. Alors, par exemple, Ali. Donc, bonjour, Ali. Fin qu'il y a le problème. Ou مثلا, il est dit B. Ali. B. لاحظوا الآن شنو غادي يوقع. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Donc, عطاني bonjour, Ali. كنلاحظوا باللي ما دارش فقط لافيشاج ديال لو كونتوني اللي عطيته في الزون دو تكست، مي دار لانتربريتاسيون حتى ديال لو كود ولا ديال لي باليز بي اي بي اللي عطيت العالي. الوغ هنا راه عندي اجوتي. فوالا. دونك هنا كيتشكل الخطر، يعني ما كيدارش فقط لافيشاج ديال لو كونتوني سيزي باغ لوتيليزاتور، مي كيدار له حتى لانتربريتاسيون. الان اللي نفرض درت لا باليز سكريبت example alert hi script. نكليك على اجوتي. ها هو دار لي ليكزيكسيون ديال السكريبت. يعني دائما ما خصناش نثيقوا في المعطيات اللي كيعطينا لوتيليزاتور. انا طلبت له لو نو، ولكن يقدر هو يدير لي ان سكريبت جي اس اللي يقدر يسرق به مثلا دي طوني اللي يكونوا سونسيبل من النافيغاتور ديال لوتيليزاتور. الوغ باش نحلوا هذا المشكل هذا ما خصناش نخدموا بهاد لا سانتاكس هذا اللي فيه لي زاكولاد مع لي دوبل بوين ديكسكلاماسيون. دونك غادي ندير seulement deux accolades comme ça. الآن إلا عاود درت دونك الآن إلا عاود درت نفس الكود اللي هو سكريبت اليرت، جو كليك سور اجوتي، غتلاحظوا بلي ما دارلوش لانتربريتاسيون، مي اي حاجه عطاها ليها لوتيليزاتور غادي دار لها لافيشاج. دونك باش نجاوبوا على السؤال، كيل سانتاكس اي فولنيرابل aux attaques X2S؟ سي لا دونك لا ريبونس سي ا. دونك فاش كندير accolade 2 بوين ديكسكلاماسيون، دونك هاد لا سانتاكس elle est vulnérable aux attaques X2S، فبالتالي il faut l'éviter. Question numéro 4. Comment définir une relation mini-to-mini entre deux modèles dans Laravel? A belongs to, B has one, C has many, ou bien D belongs to many. Donc la réponse correcte, la question numéro 4, c'est D. Donc, on va utiliser belongs to many pour créer une relation de type plusieurs à plusieurs. بالنسبة has many, c'est pour créer des relations ou bien une relation de type 1 à plusieurs. وبالنسبة has one, c'est pour créer une relation de type 1 à 1. On passe à la question numéro 5. Alors, que doit-il faire afin de passer une variable à un attribut d'un component؟ كما هو معروف لارافيل كيعطينا الامكانيه ديال اننا نقسموا لابليكاسيون ديالنا لمجموعه لي كومبوننت، يعني على غرار رياكت جي اس و فيو جي اس. ولا كيسيون كيقول لنا كيفاش نقدروا ندوزو اون فاريابل لان اتريبيو ديال ان كومبوننت. دونك عندنا 4 ديال الاختيارات دائما. A suivi le nom de la variable par 2 points. B précéder le nom de l'attribut de 2 points. C précéder le nom de la variable par 2 points. Ou bien D suivi le nom de l'attribut par 2 points. Donc نشوفوا هاد la question هذا. Je vais effacer ça. Alors déjà راني درت la création ديال un component اللي سميتو ميساج اللي كيدير لافيشاج ديال ان ميساج. غندير لابيل لهاد الكومبوننت هذا
Donc message عنده un attribut اللي هو contenu وغنعطيه comme valeur مثلا utilisateur ajouté avec succès. Je vais interpréter ça. Donc voilà le component اللي صاوبت كما قلت راه كيدير لافيشاج ديال ان ميساج. الوغ هنايا الكومبوننت عنده ان اتريبيو اللي سميتو كونتوني. في هذه الحاله هذه فهاد لاتريبيو درت له لافيكتاسيون ديال ان كونتوني اللي هو عباره عن تكست. مي الان الا بغيت نافيكتي اون فاريابل لهاد لاتريبيو كيفاش نقدر ندير؟ باغ اكزومبل جو في كريي اون فاريابل غادي نستعمل لا ديريكتيف بي اش بي غادي نديكلاري الفاريابل تكست واللي غادي نعطيه كوم فالور toujours utilisateur ajouté avec succès. Et voilà. Maintenant, comment je peux affecter ce variable l'attribut? Il adresse par exemple $texte. Je vois le résultat. كتلاحظوا باللي ما عطانيش لو كونتوني ديال الفاريابل اللي ما عطاني لو نو ديال الفاريابل. Alors, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il faut ajouter deux points après le nom ou bien avant le nom de l'attribut. C'est-à-dire, juge ديال النقاط يعني deux points قبل le nom ديال l'attribut. نشوفوا الآن. Et voilà, donc الآن ما عطانيش le nom ديال الفاريابل mais عطاني le contenu ديال الفاريابل. إذا الجواب الصحيح قد يكون هو B. Il faut précéder le nom de l'attribut par deux points. يعني كندير deux points قبل le nom ديال l'attribut. Alors on passe question 6. Comment renvoyer un contenu JSON à un client? يعني كيفاش نقدروا نرجعوا un contenu JSON comme réponse à un navigateur par exemple. Alors, puisque c'est une réponse à un client, فبالتالي غادي نستعملوا l'objet response. يعني automatiquement la réponse C غادي يكون غلط ما عنديش فيه response. ثم خصنا نحددوا le type ديال le contenu envoyé au client, c'est-à-dire on va appeler la méthode JSON ديال l'objet response. فبالتالي la réponse correcte هو D. يعني غادي ندير return response JSON, c'est-à-dire je vais appeler la méthode JSON ديال l'objet response. ولهاد la méthode هادي je vais passer les données à renvoyer au navigateur. Donc je vois l'exécution ديال هاد le code. Alors par exemple la route slash, donc je vais retourner un contenu JSON. Alors dire l'interprétation, donc je vais effacer home. Et voilà, كنلاحظوا بلي حنا رجعنا une réponse اللي هو sous forme d'un contenu JSON navigateur. Donc السؤال ولا الجواب الصحيح غادي يكون هو D, c'est return response JSON et on passe le contenu à renvoyer au client. Question numéro 7. La directive @yield contenu virgule message sera. لاش كتصلح @yield contenu message. A. Pour définir une variable globale nommée contenu. يعني باش كنحددوا واحد الفاريابل global اللي كيتسمى contenu. B. Définir une section qui sera remplie par le contenu de @section contenu dans la vue enfant. C. Afficher message quel que soit le cas. Ou bien D. Définir une section qui sera remplie par le contenu de @section message de la vue enfant. Donc غادي نشوفوا لاش كتصلح @yield. Alors par exemple عندي la vue home. Je vais effacer ça. Au niveau de la vue home, je vais définir une section HTML yield. Donc غادي نعطي l'id ديال هاد la section مثلا header. Alors deuxième paramètre là qui compte la valeur par défaut. Donc انا ما غنعطيهاش. Par exemple ici راه درنا @yield titre
virgule home. C'est-à-dire j'ai défini une section l'ID ديالها هو titre ou l'AT ça comme valeur home. Donc home ici c'est la valeur par défaut. Alors maintenant je peux créer une vue qui hérite de la vue home. يعني une vue اللي غادي تكون enfant ديال la vue home. وفي هاد لا فيو هادي je vais définir le contenu ديال la section اللي كرييت @yield. alors غادي ندير لا كرياسيون ديال واحد لا فيو اللي غادي نسميها par exemple register.blade.php. ثم au niveau ديال هاد لا فيو هادي je vais hériter le contenu ديال home باستعمال la directive extend home. ثم الآن غادي نحدد لو كونتوني ديال هاد لا سيكسيون في لا فيو register. donc la vue register c'est une vue enfant ديال home. donc غادي ندير add section لايدي ديالها هو home. يعني لا سيكسيون اللي بغيت نحدد لو كونتوني ديالها هو هوم. علاش كنعطيها لايدي؟ يقدر يكون عندي بزاف ديال لي سيكسيون هنايا بيان. دونك انا بغيت هيدر. دونك النيم ديالها هو هيدر وغنعطيها باغ اكزومبل كوم كونتوني h2 باغ اكزومبل نعطيها فورمولير. h2. الان غادي نكري واحد لا روت اللي كدير لابيل لو ريجيستر. get register function. donc return view register point virgule et point virgule à la fin. Là, au niveau du navigateur, je vais appeler vue register. Et voilà, donc on a défini le contenu de la section @yield. إذن الجواب الصحيح غادي يكون هو B. donc @yield sert à définir une section. نلاحظوا بلي au niveau ديال vue home donc راه درنا la création ديال une section qui sera remplie. يعني غادي نحددوا le contenu ديالها par le contenu ديال la section contenu de la vue enfant. Question 8. Comment définissez-vous une route avec un paramètre dynamique dans Laravel? إذا هنا غادي يكون الجواب الصحيح هو A. donc route get slash users كنعطي واحد البارامتر يقدر يكون 1 يقدر يكون 2 3 ou bien n'importe quoi. ثم je vais appeler la méthode show ديال controller user controller. donc نشوفوا l'application ديال هاد la question. je vais créer un contrôleur. donc php artisan make de point controller سميه user controller. je valide. voilà. maintenant au niveau ديال هاد le contrôleur je vais créer une méthode اللي غادي نسميها show controllers. donc public function show اللي غادي ندوز ليها كوم بارامتر l'id وغادي ندير par exemple return id. الآن au niveau ديال web.php غادي ندير route get users slash id et puis je vais appeler le contrôleur user controller. donc app controllers user controller at show. alors je vais tester.
On va dire par exemple users/10. alors هنا خصني ندير http et voilà 10. L'adresse مثلا 100 et voilà. Donc la réponse correcte c'est A. على اساس خصنا نزيدو هنايا le chemin vers le contrôleur. Question numéro 9. Pour tester si une clé existe dans une session, on utilise la méthode session has, session existe, session contain ou bien session check. Donc la réponse correcte c'est A. Donc il faut utiliser la méthode has ديال helper session. إذا نشوفوا هاد la question. Donc déjà رحنا درنا واحد la redirection اللي استعملنا سابقا. دونك غادي ندير هنايا redirect /home with login true. إذا كما ذكرت redirect. إذا كما ذكرت سابقا راه اون فوا كندير لا redirection دونك راه لي variables passées à une vue sont attachés à une session. فبالتالي كيفاش نقدر نتيستي ليكزيستونس ديال لا فاريابل لوغين. فهاد الحاله هادي غادي نستعمل has. alors ici je vais ajouter session de parenthèse has ثم غنعطي le nom ديال الفاريابل login. je vais exécuter. دونك خصو يعطيني true. دونك هو عطاني c'est-à-dire true. علاش؟ لان login existe. الا عطيتو autre variable نزيد par exemple p انا غادي يعطيني 0 n'existe pas. D'accord? Donc pour tester l'existence ديال une clé dans une session, c'est-à-dire une variable dans une session, on va utiliser la méthode has ديال helper session. Dernière question. Donc la question 10. À quoi sert la fonction env? A. C'est pour récupérer la valeur d'une variable d'environnement. B. Tester l'existence d'une variable d'environnement. C. Charger le contenu du fichier .env. Ou bien D. Ajouter une variable d'environnement dans le fichier .env. Donc la réponse correcte, bien la réponse de cette question c'est A. Donc la fonction env sert à récupérer la valeur d'une variable d'environnement. On va tester. Alors par exemple ici je vais appeler la fonction env. نشوف une variable d'environnement. مثلا ناخدو app URL. Donc je vais passer le nom ديال هاد الفاريابل d'environnement app URL. إلا درت الآن l'exécution ديال l'interprétation ديال الكود ها هو عطاني لو كونتوني ديال الفاريابل d'environnement app URL. لاحظنا في env donc app URL le contenu ديالو هو http :/localhost et pour récupérer la valeur de la variable d'environnement, j'ai utilisé la fonction env. Donc la réponse correcte c'est A. Donc la fonction env sert à récupérer la valeur d'une variable d'environnement. Donc voilà pour la première partie de l'UFM. نشوفوا إن شاء الله من بعد la deuxième partie اللي فيها des questions directes. Merci pour votre attention et à bientôt.